I had just turned 30, and I was filming myself in slow motion. The recent changes in my life had made it harder to find time for fishing trips. But there's always a rising trout somewhere in my mind. And that's fly fishing for me, most of the time. The complete opposite of being in the moment. It's this idea of being somewhere else. Sometimes that weird pull gets too strong. I just have to follow it. I was headed north. On a fishing trip, I first decided to name after the river. Parkkipaikkajoki. When the train couldn't get me any farther, I jumped into a car. Håvard, a jazz musician I think I considered as a friend at that point of my life, was driving us into the barren land north of Sweden. Oj. Det är sån både i himmel. Ja. Ser du det? Nog fan, är det bra väder fortfarande då? Extremt bra. Faktiskt. Håvard said he wanted to keep the location a secret, so I renamed the project. It was going to be called Mosquitoes and Mayflies. Jag kollar på kameran, ja den ser ut att fungera. Ja. Planen för morgondagen ser du. Oj. Nej, det är väl... Förhoppningsvis så slutar det väl att regna. Någon gång. When you finally wake up by the river, you forget everything else, and life has just one goal. Nei, det er jo ikke så veldig bra forhold, men det klekker jo litt på etis og en annen uvilje. Litt døgn før. Vi må vel gå og se om vi finner en fisk. Tror du ikke det? Jeg har ikke så veldig mye drua i dag. It was 14 degrees Celsius, cloudy, and the wind was picking up. Difficult conditions for dry fly fishing. Your only chance is the shitweather mayfly, Caddis rodani. It's beautiful, but very small. And quite often the trout in the river won't really care about the insane number of tiny mayflies on the surface. When we finally found the rice, we realized it was the whitefish we in Sweden call sik. Kan man vara snabb eller? Vet du? Snabb, otroligt snabb. Okej. Snärtigt också. Okay. You don't spend your time fishing for sik. Especially not if you're in northern Norway. Håvard had told me many stories about the river, and I understood that if we just found one rising trout, there was a big chance it would be the trout of a lifetime. And then it was perfect. 1,750 tippar jag.
What? Åh, nej, 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 nej! It would have been a little bit too good to be true. It's not often I catch a fish that size. And at first, I didn't really care that I'd lost it. It was just the first day. But then a few hours passed without finding any more rising fish. I was thinking about what could have been when we got to a place where Håvard decided to wade out into the stream. We hadn't seen anything. I didn't understand why he was so eager to wade out. I stayed on the shore. But as I was filming myself mourning the trout in slow motion while suffering from the first hours of mosquito bites, I realized he had been here before. He knew this place. Every river have this one place that is a little bit better than the rest of the river. With his back against me, he was wearing a subtle, evil smile. And perhaps I went a bit too far when I decided to show him the international symbol of contempt. The finger. Jeg sto der oppe, altså. Det klekker, altså. Man ser det ikke herfra, men det klekker liksom. Det er som en grøt av baetis der ute. Men jeg hadde en dagslender på. Gjorde några kast, men det var 1 million baetis og ingen bak. Sen så tykte jeg hørte noen ting. I den sidestrømmen. Og sen så hørte jeg en gang til, vende meg, og der så jeg vakringene. Så gjorde jeg et par kast med dagslenderen, inget. Satte på ismopulpaen. Wow! Det er i hvert fall 2. Nu ser du hur den går. Hur tungt den går. Hur djupt den går. Jeg tror den er 3 kilo. Jeg har ingen chans å holde det. Ingen chans. Jeg så vaket. Bytta etter ismopulpaen. Og så tok den direkte. Det er 40-50 meter ut i sjøen. Og den går. Og den går. Jeg vet da faen hva jeg skal gjøre med det. Det er en jævlig stor røring. Men vad i helvete? Den är ju hur stor som helst! Du sier det jo for helvete! Vad fan! Jeg sa det jo! Ja, men den är ju megastor ju! Jeg sier jo det! Helvete! Kom. 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 Kom du da. Ah! Ja! Ja, for helvete! Vad i helvete? Torflugöring. Kalla det torflugöringen. Kolla här för torflugöring. Vad är det där för någonting? Vad är det där för någonting? Håvard was happy. And I was happy for him. But I also felt a little seed of envy inside of me. I tried hard not to show anything, but insisted that we should go back to the pool where I'd lost my trout earlier. And it was back feeding. Perhaps Håvard and I could end the day as equals. För fan. Nej! Den slet, tror jag. Vad stor? Men vad fan är det här?
the day was coming to an end, and that little seed of envy inside of me started to grow. Det ser jo mye bedre ut I morgen. Svak vind fra øst-sørøst. Det blir 16 grader. Det her har jeg litt tro på. Det var et romslig telt du valgte. Jag har för mig att det var 3 personer. Det är 3 väldigt små personer. Väldigt små personer. Somewhere behind the clouds, the midnight sun was shining. Håvard had caught an enormous trout, and I had lost a big one twice. I was still a bit jealous when I woke up and went down to home pool for the morning coffee. Ser du trän? Ja, På andra sidan. Jag ser en strömfåran som går så. ja. Där det kommer skum där. Där står jag när den vakar. Steady. Ja, det är nästan. Där. To find a big rising trout, a gentle mayfly hatch, and a few mosquitoes before the morning coffee. Säkert hitta stället. Is a good indication that you are by perhaps the best trout river in Europe. Och tricket med gröt är inte det bara att röra hela tiden. Jag är ingen bra på gröt. Om du skulle få ringa en vän och få lite tips, vem hade du ringt då? Fredrik Hamrå. Jag hade ringt Jonsson. Ja, han är bra, ja. Men det gör han också som Fredrik Hamrå, att det är nästan lite fusk för han har lite såna här aprikoter och svisker och dadler och såna grejer som han har uppe. Ja, Det är inte helt kosher för mig alltså. Det ska vara mer ärlig gröt. We were alone by Parkkipaikkajoki, a secret river in northern Finland, and there was no one here to judge us. So after the quite shitty porridge, we decided to have a better dinner. That day, a trout would lose its life. Det är lite synd att det är så, men för att det ska bli riktigt bra fiske, alltså riktigt bra fiske, så måste det vara riktigt mycket. Och vi är på väg dit nu för det. Det är det positiva. The silver lining. Men det börjar bli ganska mycket. Där. Oj, så du den? Där. Upp till höger där. Ja. Alltså, du ser ju vaken. Det var, Ja. där var den uppe igen under busken. Oj, den är ganska stor. That trout was too big, way too big. We could have fed a soccer team with it. But we were only 2 men. Jag vet, alltså beställningen var ju en snygg halvkilos för stekpannan. Då blev det en 2 kilos istället. Det är svårt att plocka ut de små. Nej, du är en dålig jägare. Ja. I'm usually just happy when my friends catch fish. But it had been a while since I caught a trout like that one. Quite a long while. But we were headed upstream. A good thing about sleeping by the river is that you get another chance to fish the pools where you found fish the day before. In retrospect, I'm not sure, but in that moment, I was sure. It was the biggest rising trout I've ever seen. Okej. Eller bara
har bara med mojo att göra. Ja. Du måste få upp din mojo. Där! För fan! Nej! Åh, nej, nej! Hur flyter flugan? Den flyter. Den är jättetorr. Den är jättefin. Ja. Där! Den tog! Ja, den gjorde inte. Jo! Ja, jag kollade på flugan. Sorry. Där! Oj, helvete. Det gick på vidan där. Ja, Tofsen bröts. jag vet inte riktigt vad som hände. Det känns som jag gjorde fel någonting. Men du Rolf, Ja. det här är den tredje stora fisken du blåser på det här stället. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men jag är väldigt bra på att filma vakande fiskar. Jag är väldigt bra på det. Ja. Och jag är ganska bra på att få take. Ja, det är du. Ja. Det ska jag göra. Ja. Sen, det där andra, det har inte jag jobbat med. Va? Howard said it was all about having mojo. I had no idea what that meant. When I was done with my failure, Howard waded out into my pool. And apparently he had mojo. And a fly well known in Scandinavia as Ismopuppan. It's Ismo time. Again. Ismo huvud in. Han vet vad han håller på med. Det här är nog stor. Ja, den går så tungt och så huvudet är med. Vad är stor? Howard caught one dreamfish after the other. It was like he completely had forgotten what we set out to do. He sure made a fool out of himself. I, on the other hand, was in perfect balance with nature. Mindfulness. I just caught what we needed in order to survive. And nothing more. Jag trodde det var den stora som klippte till. Ja, Det trodde du också. Ja, 600 gram. Du vet, jag är bra på matfisk. Jag är väldigt bra på matfisk. Alltså du får de deciderat finaste matfisken. Det här är en perfekt matfisk. Ja. Yes. At the end of the day, I was the hero, saving us from another porridge meal. 'Cause we needed energy. During the day we had lost around 1 gallon of blood to the blood-sucking devils of the Arctic. Det är ju mer norskt att döda fisk. Ja, det får man väl se. Så Norge är ju byggt på döda fisk. Och så vet du, så tar man bara köpt och sköljer över den. Ja, på med gasen. Och här brukar vi mycket smör och olja.
Det blir inte så mycket vitlök. Det blir mycket mer än man tror. Det är väldigt enkelt. Och med fisk är det väldigt viktigt att det inte blir för mycket stekt. Och så avslutar man bara lite med traktens örter. I knew it was time for us to leave. Not due to the mosquitoes, and the river was still full of fish, but a fly fisher's worst nightmare was approaching. Wind from the north. We decided to walk out, jump into the car and drive west. Just a few hours. Into the holy land known as Finmark. At the very northern tip of Europe, there's a paradise for dry fly fishing. During the short summers, there's an overload of insects, and the sun never sets. When the conditions are right, you can find rising trout 24 hours a day in almost every river. I've only visited this area one time before, but in the middle of July 2018, I returned. Rain and cold wind from the north destroyed every chance to find rising trout. The most common way to handle this situation is to rent a cabin and get drunk. At first, I thought it was a good way to bond with Håvard. But all Håvard talks about, except from fly fishing, is jazz. And I started to get fed up with all the jazz talk. But then more fly fishers dropped in to find shelter from the storm. This is Terje. All he talked about, except from fly fishing, was jazz. After 2 nights in the cabin, the weather started to slowly change. We walked out to a river just to be in position if the sun would break through the following day. Ja, og hvis jeg drar i den grønne her da, hva skjer da? Og så åpner du den røde der. Der lukker du den igjen. Men man kan jo ha et fullverdig liv inni en lavvo. Merker du ikke det stubbe? Altså, du har alt du trenger, kneip, sprit, øl og røyk. Hvorfor skal man ut egentlig? Det er for å fiske da. Hvis det er dårlig fiske, hvorfor skal du gå ut? I fell asleep to the sound of the river outside the tent. But my sleep was constantly interrupted by intricate conversations about music theory. I felt I was losing Håvard to the jazz man, Terje. I woke up late the following day. The sun was shining, and the jazz people were still sleeping. There was a good feeling in the air, but I didn't expect to find what I encountered. It came cruising downstream like a yacht. An ephemera vulgara. I go way back with this mayfly. They are huge and of course they attract big fish to rise to the surface. In the area where I live, Västerbotten, Sweden, I mainly find them in lakes. The problem with lakes is that it's very difficult to reach the fish feeding on the vulgara, unless you have a boat. But somehow it feels strange and wrong to be dry fly fishing from boat. So we spend a lot of time looking at fish we won't ever reach. But here it was, hatching in the backwater of an Arctic river, well within reach.
Now you may ask yourself how I was so sure it was the stillwater mayfly Ephemera vulgata and not its relative the Ephemera donica, which is primarily hatching in running water. This individ made me a little bit uncertain, but based upon nothing more than my feeling, I decided this was a vulgata hatch, and the jazz people were sleeping. I knew nothing about jazz, but I had found a mayfly hatch. I made sure Terje didn't wake up and brought Håvard upstream. Det er ganske mektig at det er liksom... Jeg må liksom ned i vulgata-rommet her, det hadde jeg ikke trodd. Det er liksom ørret som går og vaker på vulgata her. I elv. I Arktis. Det er kult. The vulgata hatch is strange. Even though it can be a lot of big mayflies on the surface, the trout often just pick a few here and there. So it can be quite hard to predict when the take is gonna come. Jeg forstår hva jeg mener med rytmen i denne elven. Du sier jo selv at du er veldig slø, så det skulle jo passe deg veldig godt med denne elven. Og jeg gillar elven. Jaha. Jaha? Det vender jo veldig snabbt i internasjonalt fluefiske. Det går så fort opp og ned. Altså fra ørken, null, ingenting, helt avskrevet alt, og så plutselig vulgataklekking i elv. Se det her, se den pokalen. Åh! Ja! Ja, det her er en ørret. Se på det her. Det her er en ørret. Akkurat, det er helt perfekt. Ser du det? Det er helt perfekt. Se på skuldrene mine. Ser du hvordan de sitter nå i forhold til tidligere? Du så hvor forknyttet jeg var der oppe. Det blir det feeling. Og så venter vi på at vinden skal legge seg, for jeg er helt overbevist om at det øyeblikket vinden legger seg, så kommer det grisesvære ørreter og tar vulgata igjen. Unfortunately, the wind didn't die, and the rest of the day was just shit. But a trout's value to the group dynamic on a fishing trip is not to be underestimated. That night, the midnight sun was shining, and no one talked about jazz. Kolla på öringen! Instead, we found common ground in our love for mayflies and our hate against mosquitoes. Og så nu når vi kjører myggspiral. Det er jo en slags
payback. Hele dagen er du ute og lar de her myggen suge livskiten ut av det. Så kommer du inn i lavvoen, setter på myggspiralen, og så får du se hvordan nervegassen gradvis tar livet av dem. Nå er den her inne i den fasen der den begynner å rykke med beina. Først kommer det den første fasen. Den rykker med beina sånn her. Og så kommer det en fase der den bare sitter helt stille. En slags koma. Og så detter den død ned. Jeg så primitiv at jeg synes det er ganske tilfredsstillende å se dem dø en sakte og smertefull død. Jeg må innrømme det. To become a successful fly fisher, you probably have to learn how to cast 10 meters with a fly rod. But then, it's all about being at the right place at the right time. Ja, vi hadde en hypotese om at denne elven skulle være helt fantastisk når det bare kom sol og sånn. Det viste seg at det var bare tull. Den er helt fullstendig verdløs. Det er altså steindødt. Det vaker ikke i det hele tatt. Det er kråke i luften. Alt er feil. Du er en mann av mitt hjerte, Rolf. For vanligvis når jeg foreslår sånne radikale greier, for vi har akkurat kommet hit, vi ser at det er steindødt, og så bruker jeg å være den som sier sånn, nei, vi skal ikke bare stikke da. Og så blir alle andre helt sånn triste og lei, og så er det, nei, jeg skjønner, vi venter her, det blir sikkert bra. Men så er det du som foreslår det. Det synes jeg er helt fantastisk, for jeg har aldri opplevd før. Man går i 4-5 timer, men det er jo bra der du kommer. We had given up a beautiful river and a potential mayfly hatch for a 5 hours walk. Changing river too fast is often a bad idea. But this time, we were walking right into a caddis mayhem. Der var han oppe igjen. Den ser veldig fin ut, altså. Veldig, veldig fin. I denne typen, akkurat denne typen kjapt vann, masse vårflue, den er så effektiv at det er nesten juks. Through the years, I met a lot of people talking about ismopuppan. It's a floating fly, but I've had a hard time considering it as a dry fly. Most dry flies' floating ability comes from feathers or fur, but this fly is constructed with a core of wood and some kind of plastic varnish around it. Very much like the evil invention, the rapala. Though it's a perfect imitation of the swimming caddis pupa, I've always hated on people using this fly. But everyone who are using it consider Ismo Hyverinen to be the greatest genius of all time. Der. Det var ikke mye tvil der. Ja. Yeah. Det var en bra start. Allt för bra. Long before I was trawling on the internet, I was sending boxes of poop to people who were using ismopuppan. It would turn out to be a very complicated evening for me. Well, it's floating, but it's not quite dry. There's no feathers, it's no ordinary fly. It's not that drifting, so you strip it in. Frederick Halford would have seen it as a sin. Cloud of caddis in the sky, but I won't use that fly. A cloud of caddis in the sky, I won't use that fly.
fast, even humpies drown. I'm walking upstream, you're running down. Now I think you caught like 18 trouts, and unwillingly I changed my mind. Caddis poop are drifting by. Maybe I should try it. Caddis poop are drifting by. Can I borrow your fly? Then Howard looked at me and he said, Rolf, you can take my rod, but if you catch a trout on this fly, you have to apologize to all the people you've been hating on over the years. And I said, Howard, I will think about it. Now give me a rod. Vad säger du? Det står en 2 kilos fisk här uppe nu. Det står en som är 1 kilo. Ja. Som står närmare mig. Ja. Ovanför den står en som är 2 kilo. Ja. Okej. Ska jag köra eller? Ja, oj, den är 2 kilo. Oj, den är 2,4. Där! Du har den! Nej, det är den lilla! Det är den lilla, jag såg den. Den är inte liten alltså. Nej. Oj, den är kvar. Du ser den stora. Åh helvete, den stora är stor. Okej, den får inte gå ut för den här. Jag har flera flue. Ja, nu är det klart. Nu är ismo på plats. Tack. Okej, om du säger så då. Ja, det är det. Där var den. Oj. Där gör han! Oj, passa! Icke långslita! Det är ditt spö. Ja, Högervev. Jag kommer inte hålla på med rullen. du måste bruka rullen eller så går det åt skogen. Ja. Ja, den är 2 kilo. Ja, den är 2 kilo. Ja. Vad känner du nu? Nu är jag nervös. Ja, den är jävligt stor. Ja, den här är bra. Jag såg nu, jag tänkte den var 3 kilo. Ja, den kan. Och hvis den nu stannar i poolen så får vi den. Nej. Här går den ut för fossen. Helvetet vilken fisk det här är. Jag säger som Håvard Stuve brukar säga. Den är riktigt stor. Den är stor. Den är stor. Den är stor. Satan, den är stor. Den är stor och tom. Lite stor röring. Ja visst. Såg du den eller? Ja, då, den är jag tror den är över 3. Kan jag ta mig ner? Nej. Jag tror den är ända större än jag trodde. Ja, den må ju vara det. Det är ju en 2 kilos fisk i alla fall. Det är ingen snack. Men alltså om den är 4 eller något sånt. Ta den då för fan! Ja! Va? It wasn't 4 kilos, maybe 2 kilos, but more likely 1.8 kilo. It was a huge trout, and I could have been completely blissfully happy. But expectations are the mother of disappointment. It took me 20 seconds to shake it off. Jag är inte säker på att jag vill låta den här simma iväg. Ja. Alltså jag tycker verkligen om den här fisken. Ja. Jag har lite lust att steka den. Ja, men det också. Ja. Men också bara ha den, kanske i ett akvarium hemma. Ja, jag är god. Hej då! Hej då kompis! Små simma över här. Nu så. Alltså du menar att jag inte fick den stora? Det är möjligt. Faktiskt. Otroligt. Stor. Örret där uppe.
Det går ett sånt slagskip, ser du den? Det är ett sånt jävla slagskip där uppe. Men vad fan, då får du är din tur. Ja. Ja! Åh nej, inte rätt! Here we go again! Det är kursans att hålla den in i poolen. Nej! Ja. Det är som Henrik Ibsen sa. Evig eies kunde tappte. Den är djup. Jag tror ärligt talat, jag får så många stora ötar i dag. Det går helt fint. Jag tippar att den var 1,7. Ja, den är helt perfekt. It was one of very few times in my life the fishing actually lived up to my dreams and expectations prior to the trip. Ja, en nydelig fisk. Ja, det är... It seemed like we always found the best way to deal with the weather situation. Though the hatches sometimes were poor, there was always something on the surface, somewhere in some river. It was perfect. And that is perhaps the most difficult situation to handle. It's wonderful, of course, but after a while, the perfect trout is treated like an average trout, and before landing the trout, you're already looking for the next. Det är rätt och slett mye insekter i Finmark. Den stora nackdelen med Finmark då. Ja. Så jävla mycket att gå. Ja, det är det som är. We had already gotten what we came for, and we knew we should head back to our kids. Nej, men man har jo familie, og man har jo, for å være helt ærlig, litt lyst til å være sammen med dem også. Ikke bare dra opp slimklumper av mygginfiserte hold på Nordkalotten. Much like most people caught in an escalating addiction, we knew we should quit and go home to our families. But much like most people caught in an escalating addiction, we told ourselves, just one more. When the evening came, I called my girlfriend and said I was in the car on my way home. Much like most people caught in an addiction, I started to lie to the people I love the most. The truth was, none of us had slept for 2 nights, and we were caught in the idea of a last fish. Many very strong and beautiful relations have broken just because of that simple idea. One last trout. Just one more.
Fint å runde av med en fin ørret. Synes du ikke det? Det er så artig å avslutte med å få en fisk. Der går det forresten en til fin. Many very strong and beautiful relations have been saved by the darkness of the night. But this was Finmark. There was no end to this. There was always one more fish somewhere. Just one more. Hvis den står der fortsatt, så er det en credit. The dry fly delirium rarely leads to anything else than a very complicated family situation, shame and regrets. But this was Finmark. Den var ikke så liten. Så du? Jeg tror det er bra så. Jag tror det med också. Fan, den tog så långt ner. Jag trodde den var förbi. Ja. Hvis den går ut for den her forsen, Ja, då är det kört. ja, da er det helt kjørt. Nei! Nu da, for helvete. Ja! Der satt. Rulla over dønn her. Ja, nå ble jeg litt overrasket. Og du trodde det skulle være så bra på nakken. Du hadde ikke trodd det? Nej. Nei, ikke heller. I would be lying if I told you we went straight back to the car after we caught the trout. But then I'm often lying.